नमस्कार भक्त बंधु जय श्री जगन्नाथ। आज आम एमती एक स्थान में आसी पहुँचीचु जो स्थान कि केन्द्रापड़ा जिला कुदानगरी स्थित एवं चित्तोत्तोला नदी कूल अवस्थित यह स्थान सुक परीक्षित आश्रम। तेबे एठाकार किंवदंती संपूर्ण भाव अन्यतम। एठारे महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवत शुणी एठारे मुक्ति होते एवं संपूर्ण भाव कहवाक गले यही स्थानटी एक आध्यात्मिकतार स्थान। तेबे यही स्थानटी देखा जमी अति सुंदर सेमती मनोरम यही स्थानटी चित्तोत्पला नदी कूल एवं यही स्थान अरण्य एवं परीक्षित महाराज एठारे किसी समय रही यही स्थान नाम नमिष अरण्य। तेबे द्वापर जुगरे परीक्षित महाराज सर्प दोषरु मुक्ति पाइबा पाई यही स्थान रे भागवत शुणिथिले एवं से मुक्ति पाइथिले। तेबे यही स्थानटी शिशु अनंतर एक तपस्या स्थली। सर्वप्रथमे यही स्थान रे शिशु अनंत तपस्या करथिले। ये सुक परीक्षित आश्रम ये सुकमुनि आश्रम उपर अच्छे परीक्षित राजा तेणु सुक परीक्षित गादी बोली कहती आ सुक परीक्षित आसबार कारण हूँ परीक्षित जो ब्रह्मशाप पाई सी अंगिरा ऋषि गलार सर्पटा लंबे देते तेणु सर्प लंबेला बेले सी गुड़े किसी से कहले बाटर फेला पुओ देखिले श्रृंगी श्रृंगी देखिकी अभिशाप देले बिना दोष रे मो बापा गलते तुम सर्प गड़ी तुमको अभिशाप देला 7 दिन भर तुमको सर्पघात हम तेणु सर्पघात मुक्ति सुकमुनि ठीक आसिले यहाँ आज गंगा कूल नैमिषारण्य हूँ उत्तर प्रदेश में हूँ सुकमुनि आश्रम ओडिशा ये केन्द्रापड़ा जिले में ये हूँ सुकमुनि आश्रम तेणु ये चित्तोत्पला नदी ये गंगा ठार 100 वर्ष बड़
ତେଣୁ ଇଏ ବି ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବୋଲିକିରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଗରୁ ଅଛି ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସାଥୀ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଶୁକମୁନି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ସେ ଅଭିଶାପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ସେ ତକ୍ଷକ ଆସିକିରି କୃମି ରୂପରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଭିତରେ ପଶିକିରି ସିଏ ଦଂଶନ କଲା, ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାକୁ ଦଂଶନ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ଅଷ୍ଟସଖୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଉରା ରହିଛି। ଏଠାକାର ଲୋକେ ଏହି ଚଉରାରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ରହି ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଶୁଣିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମୁକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି।